Danas je tu s nama profesor Jasmin Velagić, profesor informatike u Richmond Park Collegeu, a ujedno i voditelj IT sekcije. Profesor, nam možete nešto više reći o 3D printeru? Mogu, naravno. 3D printer je jedna zanimljiva mašina koja nam omogućava da kreiramo objekte u 3D svijetu, to jeste trodimenzionalne objekte. Ono što smo do sad mogli gledati samo na ekranima, na nekim časopisima sad ili nekim omiljenim crtićima, imamo sad priliku da kreiramo u stvarnosti. To jeste sve ono što uspijemo izdizajnirati u 3D softveru, da li online, da li na našem računaru, možemo ovdje na ovom 3D printeru sve to dobiti u stvarnosti. Da kažem nešto o historiji 3D printinga, 1983. godine njega je osmislio Charles Hull, ali se čekalo sve do 2007. da se pojavi prva komercionalna verzija 3D printera. On inače radi na bazi, ta tehnologija 3D printera je na bazi MIT patenta, tako koja se i danas koristi. Nešto više o dijelovima 3D printera. Ovdje imamo jednu plastičnu nit koja je stvari termoplastika, koja ima mogućnost da se na određenoj temperaturi topi, pretvara se u tečnu plastiku na način da se prije svega ona dostavi do ovog ovdje dijela koji se zove ekstruder, koji ima dole na izlazu hot end ili mjesto gdje se ta plastika topi i onda se ovaj ekstruder pomoću ovih servomotorića kreće po ovoj ovdje površini i nanosi tanke slojeve od 0,1 do 0,2 mm, a istovremeno ova ovdje podloga za printanje se spušta prema dole i na taj način dobijamo 3D objekat. Vrlo na neki način jednostavna tehnologija, vrlo smišljena, ali vrlo korisna danas u svijetu, gdje nam omogućava da možemo preko 3D printinga možemo spoznati neke stvari iz nauke, tako da u svakom slučaju jedna korisna stvar i uređaj. Hvala vam, profesore. Sa nama su danas učenici koji su koristili 3D printanjem, te će nam nešto više reći o tome. Ćao, ja sam Salma Žigo, koristila sam 3D printanje na klubu iz informatike i jako sam zadovoljna zato što naučila sam mnogo više znanja oko toga i mogu vam pokazati što sam napravila. Ajde. Dakle, prvo smo počeli sa nekom osnovnom znanjem, mala kućica, drvo i brdo. I onda kada se to sve isprinta, izgleda jako lijepo i uredno. Hvala cijelo. Zdravo, kako se zoveš? Zdravo, ja sam Asad Grabovca, učenik 3. razreda internacionalne. Kako ti se sviđa 3D modeling? Pa 3D modeling je super stvar jer nam pruža mogućnost da dizajniramo nešto, bilo što mi zamislimo. Evo, ovo je primjer programa koji trenutno koristimo, najčešće je Tinkercad, to je kao sličan program koji možemo naći na web browseru i preko njega praviti 3D modele. Poprilično jednostavan, ovo je jedan od jednostavnijih modela, znači ovdje imamo neke oblike koje možemo koristiti, na primjer možemo dodati kocku i stavimo ovdje i poslije možemo je još spojiti, dodati još nekih 3D objekata i spojiti i napraviti, znači možemo bilo što mi zamislimo da napravimo. I evo ovdje primjer, jedan od kompleksnijih 3D modela koje sam ja pravio, to je model neke kuće. Hvala ti lijepo što si izdvojio vrijeme da nam to objasniš. Ugodan ostatak dana, prijatno. Za nama je sada Berin koji se također koristio 3D dizajnom, te će nam on reći više o tome kako se on koristi. Pa 3D dizajn se koristi tako što koristimo aplikaciju Tinkercad, pomoću nje imamo ove predmete ovdje koje koristimo da pravimo naše zadatke koje imamo od profesora koji su nam dati i ovo je na primjer jedan zadatak koji smo mi pravili prije par časova. Hvala Berin. Sa nama su sada i učenici Richmond Park Collegea koji radi na projektu za Bosepo, pa možete nam reći nešto više o vašem projektu i kako vam je 3D printer pomogao u izradi istog?
Pa 3D printer je precizan, a 3D printer se može koristiti da se bilo koji dijelom printaju. 3D printer nije teže da se postavi, samo jedino treba dugo vremena za te dijelove i to se ne koristi da se printe neki raniji dijelom. Velika prednost 3D printera, baš što moj kolega rekao, što ja precizan 3D printer, što nije da moramo raditi sad, da sastavljamo svoje dijelove i da ih pravimo od početka, nego ovdje tačno imamo svaku ruku i svaki detalj za sve printanje. I on tačno nam model po mjeri napravi i mi sastavimo da na kraju će mogu ispasti šljobarska ruka, što vidite na ekranu. Kao što vidimo, Janis se koristio 3D printingom. Anise, možeš nam reći više o tome? Mogu, evo baš ovdje na kompjuter napravio sam ko logo ovoga IT kluba i ja mislim da je 3D printing budućnost cijelog svijeta. Jer je dosta ekonomično i može se dosta malih stvari napraviti na to. Hvala ti, Janis. Arjan također radi nešto zanimljivo. Arjane, možeš nam reći šta to radiš? Da, mogu. Znači, ovdje smo dobili zadatak kuću neku da pravimo. Znači, poslom to bi trebao da se isprinta preko 3D printera, mada sam se prije toga sam se ja bavio isto s nešto sa Tinkercadom. Ovdje sam napravio na smislu kao phone stand jedan jedan racing seat i što stoji kao na stand na filmu. Pravio sam isto kao case jedan za iPhone 11 Pro, što je veoma dobar ovako na nekakvom futurističkom dizajnom i šta služuje svoj posao kao za protekciju za telefona. Eto, to je tako i na isto konačno ovako što sam prije toga ovako napravio, na primjer kao Lego brick jedan što može isto da se spoji sa drugima parčetem Lego koji su i originalni i tako. I inače to je tako. Hvala ti, Arjane. Tokom današnje radionice učenici su se mogli upoznati sa principom rada ovog printera te ga i sami isprobati uz pomoć profesora Jasmina. Ova radionica pružila im je priliku da se bolje upoznaju s ovim uređajem.